हेलो गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। सो देखि पारथिबे आज हमर बिरयानी हेची पूरा दमादम देखि पारथिबे। लाइक सब्सक्राइब कर देबे मिनी ब्लॉग को। चलो आपण मानन को देखेबी बिरयानी केमिति रंधा जाए। फास्ट कोन करिवे बिरयानी चलो देखो हमर सब सांग सब बसी जाइछि बिरयानी जाइछि ए जे खियावा जे बाड़ा होछि सब बिरयानी। चलो फास्ट नै एसे मसला फसला सब नै एसे बाहर कर देबे। हल्दी गुड़ा ভিনেগার বাহার করে দেবে সব বাহার করে দিয়েছি আমার রসিয়া হলদি ফলদি বাহার করে দিয়েছি। এটা পিঁয়াজ পুরা মারা হচ্ছে ছাড়া হচ্ছে। এটি দেখি হচ্ছে আমার স্বপন বাবু চিকেন পুরা দবি কষাই হচ্ছে। দেখি হচ্ছে তরভুজ কাটা হয়েছে খিয়া হচ্ছে আমার জলখিয়া। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଠି ଆମର ଇଏ ବାବୁ ସିଓରି ବାବୁ ତରଭୁଜ ବରା ଚାଖୁଛି। ନାଲି ତରଭୁଜ ବରା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ବି ଟେଷ୍ଟ କହୁଛି। ଦେଖିନେଲା ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ୟାମେରା କରୁଛି ବୋଲି। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମର ବିରିୟାନୀ ଫାଷ୍ଟ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲା। ଲୁଣ ପକାଇ ଭୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପିଞ୍ଚ ପତ୍ର ଫତର କ'ଣ ନେଇକି ନେବୁ ଚୁପାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁରା ଜୋସରେ ଚୁପାଡ଼ି ଦେଉଛି। କ'ଣ ହେବ ବିରିୟାନୀ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବିରିୟାନୀ ବନାଉଛି ଆମର ବାଙ୍ଗଲୋରରେ। ଦେଖୁଛି ପାଣି ପୁରା ଗରମ ହେଇଛି ଉତୁକୁତୁ ହେଉଛି ପୁରା ଜୋସରେ। ଆମର ଚାଉଳ ନେଇ ଆସିଲା। ଚାଉଳ ନେଇକି ପୁରା ଢାଳାଯିବ ଚାଉଳ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ପୁରା ଦେଖିବା ତ ଢାଳା ହେଉଛି ପୁରା ସବୁ ପୁରା ଫୋପାଡ଼ି ସବୁ ପୁରା ପକାଇଦେଲା। ଏବେ ଆମର ଲାଡ଼ି ଦେବ ଟିକେ ଉଲ୍ଟା ଫୁଲ୍ଟା କରିଦେବ ଚାଉଳକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି। ଆମର ପଟାପଟା ରସିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଗାଣ ହେଇଛି ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ। ଆମେ ଚାନ୍ଦା କରି ବିରିୟାନୀ କରୁଛୁ ପଇସା। ଦେଖିବ ଢାଙ୍କୁଣି ଲଗାଇଦେଲା। ଏବେ ଦେଖିବ ତ ଢାଙ୍କୁଣି ଏବେ ଖୋଲାଯିବ। ଖୋଲି ଦେଖିବ ପୁରା ଚାଉଳ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ପୁରା ଉତୁଟ ହେଇକି ଫୁଟୁଛି ପୁରା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ କମା ହେଉଛି ଆମର। ଏ ଦେଖୁ ଚାଉଳ ଟିକେ ଚିପିକି ଦେଖୁଛି ସିଝିଛି ନା ସିଝିନି। ସୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇଯାଇଛି ରୋଷେଇ କହିଦେଲାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବୁ ଛଣାଯିବ ଚାଉଳ ଭାତ ବିରିୟାନୀ ଭାତ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଖନ୍ତା ନେଇକି ଆସ ଖନ୍ତା ନେଇକି ଆସିଲା। ଛଣା ହବ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଚଖା ପୁରା ଚାଉଳ କି ସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ପୁରା ମହକି ଦେଉଛି ରୁମ୍ ପୁରା। ପକାଉଛି ପୁରା ଗୋଟିଏ ଥର 2.5 କେଜି ଚାଉଳ ଆସିଛି ବସୁମତୀ ପୁରା ସେଇ ସେଣ୍ଟ ହେଭି ହେଉଛି। ଚାଲ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଫ୍ରେଶଲି ଚାଉଳ ପୁରା ଆମର ଛଣା ହେଉଛି। आज आम रविवार थिला सेतिपाई आम बिरयानी भाबिलु बिरयानी करदेबु 2 फर 2 हाथ नहीं बिरयानी खाई आम रहिबु। काजू फाजू पड़ी पूरा बिरयानी पूरा एकाकार जैसे घी फी पड़ी पूरा आज पूरा काली खाई काली जानी मु बिरयानी हम मोर परदिन मु लुणी पानी खाई अच्छी खाली बिरयानी हेल्ले खाइबी आ 2 प्लेट 3 प्लेट खाईदेवी कषिकिना। देखिए तो लास्ट बिरयानी चाउल अच्छी छाणी दिहब छाणी देउछि पूरा लास्ट। देखिपारे रखीदेला आम मांस कषा हो लेग पिस फेक्स अच्छी पूरा 2 गोटे मांस पूरा 3-4 केजी मांस हम पूरा लेग पिस अच्छी पूरा भल कषा हो पूरा। एवं बिरयानी पूरा मसला फसला देकी पूरा फिट काट दौर पूरा आम से लंका पूरा मिर्ची मैंने अलग प्रकार मिर्ची पूरा मिर्ची मिर्ची दिहला। देखिपारे मोर कौन कौन पकड़ यहाँ कौन भिनेगा कौन पकईदेला गोटे कौन एगुड़ा कौन पकाऊा पकईदेला कौन गोटे गला जलना कौन पकईदेला भुसुंगा धनिया पतर पूरा छिंची फिंची देला धनिया पतर आमर चिकेन पूरा पूरा अच्छी पूरा फिटे फिटे पूरा पकईदेला चौदार को चाउल फाड़ नहीं पूरा पूरा बिरयानी पूरा दूसरे हम खाइबे अलग प्रकार खाइबे। देखा जाओ बिरयानी आम टेस्ट फेस्ट हम केमी फास्ट टाइम बिरयानी कर देखिपे फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब करदे वीडियो भल लाइक सब्सक्राइब करदेवे। पिंज फिंज पूरा जो एकाबारे अलग प्रकार धनिया पुणी धनिया पत्र देला धनिया पत्र देला କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ଆମର ଏଇଟା ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ହାତ ମସଲା ପୁରା
अब गरम मसला टिके पकईदेला अल्प अल्प मात्रा पकई देकी तापर आमर गामुछा गामुछा देकी पूरा ढाकुणी देला पूरा बास आम बिरियानी पूरा रेडी 5 मिनट बिरियानी रेडी हो गला खाली देखा बिरियानी केमती टेस्ट अच्छी भालो लुक देखिए पूरा भल सेंट भल आसूची घर पूरा महके दौर सांग मैंने कौच पूरा बिरियानी जरदार है खाली चाखिले है बिरियानी केमती देखिए तो फ्रेंड्स देखिए बिरियानी आम फास्ट टाइम देखिए आम ये बसुँ खायापी देखिए तो बिरियानी आमर प्लेट देदेला बिरियानी प्लेट देदेला आम खाइबू समस्त चाहूँ ब्लॉक कर चाहूँ आम रूम रे अच्छे आम 14 जन रूम रे अच्छे 14 जन समस्त बिरियानी खाइबू 2 जन बिरियानी खाइबानी एक्सट्रा कौन है